राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयदशमी उत्सव के अवसर पर नलिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयदशमी उत्सव के अवसर पर नलिया में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में खेंगर जी वेलुभा जडेजा उपस्थित थे और मुख्य वक्ता के रूप में श्री कमलेश भाई रदड़िया उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में संघ की पूर्ण गणवेश और घोष के साथ गांव के मुख्य मार्गों पर पथ संचलन निकला, जिसमें संघ के 100 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया और इसके बाद संघ की प्रतिदिन 1 घंटे की शाखा में आयोजित कार्यक्रमों का मैदान में प्रदर्शन हुआ। इसके पश्चात विशिष्ट अतिथि खेरंग जी वेलुभा जडेजा ने विशेष उद्बोधन दिया और मुख्य वक्ता श्री कमलेश भाई रदड़िया ने भाषण दिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री खेरंग जी वेलुभा जडेजा ने विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में विजयदशमी के दिन हुई थी। इस वर्ष इसके 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अतः संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री कमलेश भाई रदड़िया ने अपने संबोधन में हिंदू धर्म में विजयदशमी पर्व के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर जी ने राष्ट्रीय उत्थान का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने देश की तत्कालीन परिस्थितियों और देश के हिंदू समाज की स्थिति को वर्षों तक गहन अध्ययन करने के बाद समाज को संगठित किया और भारत माता को उनके वैभव के शिखर पर प्रतिष्ठित करने तथा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब के परिश्रम और प्रयासों के कारण संघ 1940 तक भारत के प्रत्येक प्रांत तक पहुंच चुका था। अलग अलग समय पर संघ के स्वयंसेवकों द्वारा राष्ट्रहित सर्वोपरि के विचार से सर्वोपरि का ये विचार अनेक क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किए, जैसे विद्यार्थी क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, श्रमिक क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ, किसानों के लिए भारतीय किसान संघ, धार्मिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद आदि। उन्होंने संघ की स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक विगत 100 वर्षों में संघ द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने आने वाले समय में राष्ट्रीय प्रगति के लिए संपूर्ण सामाजिक परिवेश, पारिवारिक शिक्षा, सामाजिक समरसता और स्वदेशी और नागरिक कर्तव्यों के 5 परिवर्तनकारी विषयों पर चिंतन और कार्य करने की अपेक्षा भी व्यक्त की। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूरे तालुका से पूज्य संत, नेतागण तथा समाज के सभी वर्गों के भाई बहन उपस्थित थे। कथा रमेश भाई भानुशाली, नलिया, अब्दासा, कच्छ। विजयादशमी संघનું શતાબ્દી વર્ષ, સંઘને 100 વર્ષ થયા છે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘને, એને ધ્યાનમાં રાખીને આ અબડાસા તાલુકો એના નલિયા એકમમાં કાર્યક્રમ થયો। આ કાર્યક્રમમાં સ્વયંસેવકો ગણવેશમાં 96 જેટલા સ્વયંસેવકો અને ભાઈઓ 125 અને બહેનો 125 એવા અતિથિ ભાઈઓ બહેનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। સંઘનું આ શતાબ્દી વર્ષ છે એ નિમિત્તે સંઘ સમાજમાં વ્યાપ્ત થાય અને વિવિધ ગામડાઓમાં, મંડળોમાં, વસ્તીમાં સંઘનું કાર્ય પહોંચે, પ્રત્યક્ષ યુવાઓ પણ નવી પેઢી સંઘમાં જોડાય એના માટેનો પ્રયાસ એ શતાબ્દી વર્ષ દરમિયાન થવાનો છે। એ ઉપરાંત ઘર સંપર્ક, ઘરે ઘરે જઈને સંઘની વાત સમાજના લોકોને કરવી। સમાજ જાણે જ છે કે સંઘની પ્રવૃત્તિ સારી છે, પરંતુ સંઘમાં સાથે કેવી રીતે જોડાવું એની વાત સમાજમાં જઈને કરવા માટે પણ સ્વયંસેવકો શતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે ડિસેમ્બર મહિનામાં જવાના છે। ઉપરાંત હિન્દુ સમાજના દરેક જ્ઞાતિ સમાજ સાથે મળીને કામ કરે એટલા માટે એની સમિતિ બનાવી અને મંડળોમાં, વસ્તીમાં એટલે 10-10 ગામના જૂથ, શહેરોમાં નાના નાના ગ્રુપ બનાવીને એ જ પ્રકારે હિન્દુ સંમેલન એ જાન્યુઆરી મહિનામાં, ફેબ્રુઆરી મહિનામાં થવાના છે। તો આ પ્રકારે સંઘની જે પ્રવૃત્તિ છે એનો સમાજ સુધી સંદેશ પહોંચે અને સમાજ જે સહયોગના ભાવમાં હવે આવ્યો છે, સંઘ ઉપર એમનો વિશ્વાસ પણ વધ્યો છે, તો એ સમાજ હવે સંઘની સાથે જોડાતો થાય। એ બંને વાતોને સાથે લઈ અને સંઘ એ પ્રવૃત્ત થવાનો છે। શતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે આજનો આ વિજયાદશમી એ પ્રારંભનો દિવસ છે અને વાસ્તવમાં સીમોલ્લંઘનનો દિવસ એ આજનો વિજયાદશમી એ બની રહેવાનો છે અને સંઘ જેવું ઈચ્છે છે એવું સમાજમાં પરિવર્તન લાવી અને ભારત માતાને એ પરિવર્તન દ્વારા એક વિશ્વ વિજયના શિખર પર બેસાડવાનું કાર્ય એ સંઘ દ્વારા અને સમાજના સહયોગથી સજ્જનોને સાથે લઈને થવાનો છે। એ જ અભ્યર્થના આજના ઉત્સવની હતી। ભારત માતા કી જય।